E nel nome del Padre, e del Figlio, e del Spirito Santo. Amen. La grazia, la misericordia e la pace da Dio, il Padre, e da Cristo Gesù, la via e la vita, saigi con voi e con Dio Spirito. Cars Christi Fideibles, eu salida-los todos, ter questa sonja messa della cionaula domenica da Pasches. Senhor, nos sabem bo no aquetivas de Tomás e l'Apóstol a Jesus. Quando-nos lu en conosce la via, nos vai todas opções da formar nossa vida. Sabemos esse-nos malseguir, se nos vai elegir il entregue. Eu sou la via, la verdade e la vita de Jesus. Chemo tu fus assim sempre? Nos orientai semplamente vid Jesus. Nos tenim ils contaments. Dat quai dentro a nos la garantia que nos essen se decidi entrege. Il tene ils contaments semplamente sa e menanus en una direction fundamentalistica. Ai gida tut nut. Nus stvain se dixida sex e surprender sex responsabilidade. E Jesus di su da se sex. Eu sou la via, la veta e la verdade. Et oz ai il di della muma. A tutte les dones que regalen lor dons feminins, lor qualitats maternes et il sostegn human a lor concarciaus, engraziai-nos oz da tot cor e rogai-nos specialmente in questa sonja messa. Elles contribueixen als bials sentiments da se sentir bine, segurezia et affezione, specialmente us el temps actual. En grazie sun feci per suente. Nus rugain per perdon con l'acclamazione del Kyrie. Signor, tu eis venius il mund per prender la tema a nos carciaus. Christus, tia cruz munta ten esperança per nos. Senhor, ti tornas ter tiu ba per interceder per nos. Il Dio della carezia agi commiserazione con nos e perdoni a nos nostra colpa e lasci celebrarnos la allegria questa celebrazione. Amen. Amen.
Lain ora. Nus vain grod desideri per tai, segnar nies Diu, ti que as escafiu ciel et tiara, e sem paches da quels que se fiden da tai. Nus vain desideri per tai, ti que sas da nossas larmas e da nos siemis, que ti concedies annus, ti avvicinon sa salutaibla, usa que nus essen seradunai alla maesa, da tiu plait, dalla songia chavera, sin quai sperainus, e per quai rugainus en num da Jesus Christus, tiu fel e nie Signor. Lecțiuni o în prima bref de San Pieder. Mes cars, venitir il grab vivent ai bain spitaus tils Christians, mo eligius e precius avon Diu. Sco grab vivente stois era vusets se scha bageggia en in edifezi spiritual, en in soim sacerdozi, per purtar un frendes spirituales cain plagiaivels a Diu tras Jesus Christus. Perciai ai sedi en la scartira. Mira, iau centel a Sion in grab ta cantun, in grab elegiu e custaivel, e quai che crai enten ven bo a veni en cenur. A vos cartais sauda quella honor. Mo per ils non cartens ai quai crap qu'il considerius an rufidau daventaus il crap da cantun, in crap de scarpet ed in crap della tentaziun. Els se carpecciavan per quai qu'els obedeixen po al plait, mo ascia fova ai stau destinau per els. Vus denton esses in a slataina elegida, in sacerdozi regal, in a naziun soncia, in pievel acquistau, perché vus annunciaies las grandes obras da quel che acclamauvus ord la stira decna en sia isch admirabla, plaits ord la soncia spartira. Vocazione. Jesus.
Il Signore con vos. et con tua spiritu. Or il Evangeli tenor San John. Gloria patris, Signor. Da seu temps a Jesus deix a ses juvenals, vies cor sai licença tema, cartai en Diu e cartai en mai. En casa da mio bab a envia audonces, chaifus bo a chia, veseu lu deix avus, eu mon a preparar in plats per vos, inaga que eu sum eus e dai preparau in plats per vos, torna eu puspai e vegn a prender-vos tier mai, sina quai que era vos saidies leu, nua que eu sum. Vos en conoscais la via, nua que eu mon. Tu mais adeix adiel, Senhor, nus sabain bo nua que ti vas, co duai nus en conoscer la via. Jesus adeix adiel, eu sum la via, la verdad e la veta. Negin ventier il bab autor que tras mai, se vos vais en conosciu mai, venius vos era et en conoscer mio bab, ja usa, en conoscais vos el, e vais viu el. Filip adeix adiel, Senhor, mos anus il bab, et ai fa per nos. Jesus respondiu, ja asci dic, sunt eu con vos, et tias bo en conosciu mai, Filip. Ci que aviu mai, aviu il bab. Cosas ti di, mosa anus il bab. Craies ti bo que eu sum el bab, ed il bab ai en mai. Ils prais que eu dicen a vos, dicen eu bo orda memex. Il bab que resta en mai, lets fa las obras. Cartai a mi que eu sum el bab, ed il bab ai en mai. Mo, se vos cartais bo a mi, cartai per amor de las obras. Pilve, eu dice la vos, quel que crai en mai, venierà sets a fa las obras que eu fecel, et el vegn a fa pli grondas que quelles, perciai eu mo tier il bab. Evangeli dania Señor Jesus Christus. Laudatis Christus. Cars presents, l'Evangeli dat ons descriva plais da cumiau. Il ha ils plais da Jesus que ha confidau als juvenals durant la davosa sonja China a volsiu morir. Jesus pren cumiau dels apòstols e dat ad ils gers avon sia passion e sia mort vid la cruz, decisives admonicions sin lur via. Jesus plaida surda siu viadi tiel bab, vies corsa egli senza tema, cartai en Diu e cartai en mai. Luc confirma el vinamon, eu sum la via, la verdad e la veta. Negin vegn tier il bab autor che tras mai. Ils juvenals han bo, chai en chaiver cum quella declaronsa. E per chai Tomais e Filip se volven tier Jesus cum damontes e critaus. Els volen saber da pli sur dalla dreccia via. Dreccia via. Oțil di,
con agir da Google Maps et d'internet, con ferms satellits, san ins anfla la dreccia via, tier mincia casa silentir mut. Mo, san quels miets moderns eramus annus la via en ciel, ots essen eran nus, scoda lies tempsils juvenals, savens in dubis, cenus essen sin la dreccia via. Las vias che la baselgia ni la societat han usau, adambleschen bain savens bo il interès e la sait. Via che sudeva pil volti el coc dalla cardienza e pratica cristiana ven ots mes in da monda. E nus vesain era co kersauls s'allontaneschen dalla baselgia, il diembe delles extrades crescia. Aidat negins consenso delles valettas fundamentals. Il fundament ven scarpaus naven ed il da vinavon la cardienza, croda en prigel. La cardienza cristiana balonscia. Forsa esse nostruz stais in la cerca della dreccia via, els dis da crisa e difficultats delles davosas iamnes. Mo, ai va vinavon. La nuviala dell'Evangeli da duot sa essa in allegraibla, in confirmazione. Sceglie ch'ils juvenals carezzaven fec lur Messias, veva sia cardienza che il saigi il Messias spindrada in cirt a Baluca. Esu sa che la cardienza veni au pli flaibla quei moment che il miera vid la cruz e veni satraus. El sa era che la suletta medicina per in cor mal rusaivel ai la segirtà che Jesus resta il spindrada e Rachel pitescia e miera. Per quai di el annus tenor il plaid grec se fida vinavon sin Diu e se fida era vinavon sin mai, cartai en mai. Se fida vinavon. Persai il ai surtut la fidonza e la cardienza che porta quietezia il cor malusaibel. Quella cardienza vala da pli kin cusel dave fidonza in Dio usa in quai temps da crisa. Il ai il pli grond camon da Jesus a ses juvenals. Cartai e calai ma da cre. Bu minds che sis gadas ven il plaid cre, ni cardienza avor il text del Evangeli. Persai quels trais plaids insieme, la via, la verdad e la vetta. Per ordinari dovraimus sin via lish ni mingiaton gidontes. Quels tals che van la via da Jesus survenien e san acquista sia verdad che mo la vetta perpetua sa da. E per quai Jesus ai la via, la verdad e la vetta. Il plaid grec per via ai odos. Cui Jesus di eu sur la via, a quai in sen
metaforico, figurativo, ed hai faina pretensiun semiglionta sia declaronsa sco eu sun la porta, eu sun il bien pastor. Jesus declara che dat mo ina suleta via che mai nati il Dio, e che hai quella via. El hai dender las vias seguir bo la migliore via, mo el hai la suleta drecha via. Il plaid grec per verdad hai aletheia, la significazione del Ved Testament del plaid verdad hai collegiaus fece strech col plaid fidaibile dat. Jesus ai il fidaibile serviente da Dio. El hai la personificazione, il malege della verità. En conoscere la verità vuol dire en conoscere Jesus Christus in persona. Se nos en conoscaien la verità, capinus propi ci Jesus ai, nus cartai quai da tut cor, nos vita dependa da quai. Il plaid grec in aga, per veta ai zoe. Nus vai en nos convenon sa fons col num zoe, fes bi. Il plaid zoe significa bo la vita biologica, mobile la vita perpetua che va su il confine della vita biologica. Cari sorelle, cari fratelli, l'Evangeli da due l'Evangelista San John conferma che Jesus è la vera e viva via di Jesus, di Erbano. Crai, e cala mai da cre. Quai hai la suletta via per proteggere ni scor da quitaus ca in bo necessaris. La in mantenere sin drech quella cardienza in tuts quitaus problems e situazioni della vita del vincerdino. Lodau sai Jesus Christus, sempre sai lodaus. Nos cantai la cardienza. Súplicas. Jesus di, cartai en Dio
e cartai en mai, con quella cardienza confidai-nos ad Iel, nos supplicas e rugai. Nus rugain pils cristians che dirasen il pleite Diu als cristians. Lein rugai il Segner che reusescia dels dat inflammai ils cartens per la cardienza en Diu. Christus teitle nus. Christus exaude nos. Nus rugain pils cristians che volen fa cominonza. Gida che tots se senten envidai e che ne gin resta a navos isolaus e trumpaus. Christus teitle nus. Christus exaude nos. Nus rugain pils cristians che divisen paz. Dai la grazia che dispettes venien sligiadas per joivlamain e che uiara, destrucțiun e terror amplen in a fin. Christus teitle nos. Christus exaude nos. Nus rugain pils cristians che volen crer. Lai esser la baselgia in liug, nur che scadin ai benvenius e che resplenda verdeivlamain o el mon. Christus teitle nos. Christus exaude nos. Oz en special il di della momma rugain nus pils cristians che regalen di per di carezia, sustegn e curaja. Oz specialmein per nossas mommas. Remuneresce tot lor lavur e di engage per lor famiglias con tia carezia che senza fin. Christus teitle nos. Christus exaude nos. Nus rugain per tots defuncts, che survegnan in plaz e las avdonzas della vita perpetua. Christus teitle nos. Christus exaude nos. Señor Jesús Christus, ti ais la via, la verdad e la vita. Ci che crai ententai, va mai alla madura. Da quai se fidai nus, Señor, nus engrazien a ti conies fra e Señor, in perpetuum. Amen. Urai sores e frars che mi io sun frenda, da vendi brasciai vila Dio, il ba tut possed. Il Signore scaivi un frenda da testimonios en laud e gloria da Sion, per mia salite e per le salite si fira songia da seggia. La ora Dio della vetta, ils dulce che nos purgiain a ti, a insegni, danies, abandon entai. Accepta per quai con quels dulce de bon e vin, eranus, sconus essen, con nossas fermetias e nossas privilegias, e mi da tutte nortia voluntat divina. Per quai rugai-nos, entras Christus, cae levaus da morte en veta, e viva, e per nos, us et in perpetuum. Il Signore cum vos, e cum tius spect, alza ils cors,
nós não saímos. La ingrazia al Senhor, nies Dio. Pai espiritual, Nos ingraziem a ti, Bab Celestial, e glorificai tai, entras tiu fel, nia Senhor Jesus Christus. Entras el, contonchen il safons de la lig l'urveta perpetena. El arva las portas del reginavel da ciel, per scha, entra ils fidaivels. Entra sia mort ai, nosa mort survencida, ed en sia levada, anflainus tuus nuova veta. Veta plai alegria, e senza fin e la pais da tiu reginavel. Per quai, ludainus tai, oz e alegria pascala, e cantai con ils cor celestials dils angels e sols, il himni da tia gloria. Adiu da veta, ti ais la fontauna das cadenas speranza, en tiu fel Jesus de Nazaret, a la speranza de la persona dada, la speranza da quest mundo, contenciu conturas concretas, et ai nada mai selpichaus dils carchaus, a medagau els da lu picires, a alçau en pai ils sturciai e curdai, a liberau els a nuova veta. Nus rugaintai, sveglia in nus speranza sina quae nus bagaggiain vid in mund, cae pli e pli cumplanius da tia lis e tia pais. Tarmeta annus tiu sper, que sanctificetia quels duns de pun e vin, mida els annus e la vigur da tiu cae sper, que nus anflaien queu nutriment e forza, per in aveta plaid speranza e salit. Perciai, la sera avon sia passiun e mort, a Iesu inagada envidau a mais aquels que veven accompagnau el, sin ses viadis tier ils carchaus, et el adorot la celebraziun del Passa. Priu pun en ses mãos, a fac l'oraziun de graziament, arot el pun e partiu quel cul ses gent. Prendai e magliai tuts da quel, quai ha il pun della nuova speranza, mio ciel, che ven un frius per vos.
Medem mai al priu il cálice em ses mãos, a benediu el e deix. Prendai e buai tuts or d'aquel, quai ha il cálice de l'esperanza e nova ligia, miu sau, que vens pons per vos e per tuts, en remission dils pucaus, plinavun a el deix alces, fageieravus adina puspai, quai ai, en memoria damai. Misteri da cardienza. Senhor, nos anunciante a morte e confessai te elevada, e tocan que te tornes. Dio, da luz e da esperança, tu fela confidava nos il memorial da quella sogna chavera, che la resti per nos tutti in oasa da vetta, in fontauna che cloma neutier ils carchaus, ora un tot quels cae stungels et engraviai. L'hai diventati a Baselgia in accuminolsa, ferma e verdaibila, in pievel che s'engascia con sanguenta main e coraggiosa main per il bainese da tut carchaus. Unescia-nos con tut quels que porten il num da tiu son fel, con nossos plaips, con l'entira Baselgia e tut cristifidaibels del entir mund, la Papa Francesc, nies administratura apostolic piede, e lai en conoscer-nos nossa asna responsabilitat per la sort dels concarchaus, dels pievels e dell'entira scafiziun. Illai sentir-nos cominonsa con ils sons, con ils apostels, che instai ils empermes che agiudau sautientia a clom da tiu fel, con tut ils umens e las donnas che han el decors dels centeners dau con lor viver per decia dall'allegraibla nubiala da speranza, con quels che staten ot, scopasturs e musades, gidondres e gidondes en surveix dalla Baselgia e con ils fidaibels del entir mund. Ti, Dio della speranza, emplenescia-nos con alegria e lai glorifica-nos tai avor tut ils pievels che tiu nun veni sanctificaus e tiu reginabel arrivi. Entras Jesus Christus, nia Signor. Entras Christus cum el iedienden el, ai ati, a Dio baptiut busen, e l'unità del Spirito, tutta onore e gloria, da perpetuum in perpetuum. Uni el spert da Jesus Christus, lai nusura tier il bab en schier scop ni spindrade amusau. Bab nos, qual che ti eis en schier, sols veni facem triunum, ti reginabel veni fierus, ti veglia da vendis in tiara scho en schier. Ni espondam in jadim dai anus os, perdona anus nos pucaus, sconos perdonai a nos culpons, e mai non nos poi in provamento, ma vai spetrai-nos del mal, perciai te sei reginabel, ti alla possenza e la gloria sempre. Amen. Senhor Jesus Christus, ti adec a tes apóstolos, pais elais eu anavos avos, minha pais du eu avos. Bo faz tempo de nos pucaus, mo bain miras in la cardienza da tia Baselgia,
e daia della bontadai vila mai in pace d'unità, sco ti asvurliu, ti che vivas e reges, da perpetuum in perpetuum. Amen. La pace del Signore saigi adina cum vos, et cum tuo spiritu. Mirai il ciur da Dio, che prenavere il bucau del mondo, beai quels che inclamai alla chavera del ciur. Signor, eu sunt bove cos, che ti vedi sunt mio tece, ti vimo in lait, in mia alma da vita sona. Oraziun al temps del corona. Dio e Bab, nus rugaintai per una protezione del Covid-19, che se darà spert ed ha già tuccau e pretendiu la vita da biars in entir mondo. Preserva nossas famílias, societats e entir mondo de malsonias e catastrofes. Sclarescia i intellects dels experts dalla medicina e dallas regences ed organisazions, che els anflien peinspert schligazions per combatter quella epidemia. Nus rugain per tots per tucai, che els caudien in buna cira e venien pain gleiti pus paisons. Meina ils cars de functs alla vita perpetua. Amen. La impura. Addio, nus ingraziati che ti has entras il sacramento dell'altar, priu abundonza in nies mies. Nus rugaintai, laieser-nos us acus pai carceus, que se proven lur viva e luvra,
cree e spera, da verdade la mai perdescia, da tiu essa en quest mund, ed en la veta dels fidaivels, da Jesus Christus tiu fel, enia Signor, us adina ed in perpetuum. Nos rogai Dio per sia benedizione. Il Signore con vos. E con Dio spet. La benedizione del Dio Tutto-Potente emplaini-nos con l'allegria pascala. Il Dio leva regali a nos cominonsa con nos ex ed in con lauta. Si us perda la carezia mai ninus, la via dalla vetta. Ascia, benedici e proteggi-nos, e tot quels vid ils quals nos patergiain us, il Tutto-Potente e fidavel Dio, il ba ed il fel ed il Spirito. Caros frats, caros sorors, avete visto la tutti, tutto bene, in abbiare domenica, in abbiare jamna vinavol e stai salus. La in PAI e viver e la paz da Christus, sco per deces da sia carezia in quest mondo. Alleluia, alleluia. Ingraziament a Dio. Alleluia, alleluia.